हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज व्लॉग टी जगा भाई स्टार्ट कर किसी असुविधा रही पार नी तो जगा भाई व्लॉग टी स्टार्ट करमती नुह जो व्लॉग रे ना आगू को अच्छी वीडियो टी शेष पर्यंत देखते। आमे बर्तमान जीवु बल्लरी ढाबा खाइबु बल्लरी जाकि आमे खाइबु अछि मटन भात आउ तो खाइ तंटी मुटी बसि आमे बहुत गरु बर्तमान अछि कि सीआरपी छकरे मो निसी भाई सोमनाथ आउ राणा भाई हमको आज लगा देला तो बल्लरी जीवा खाइबा तापर कथा बा आज बल्लरी मटन कट मिलला देखंतु ओ ओ एंगल के शॉट नहीं पहुँची गलु आम ए सीआरपी थे खंडगीर सीआरपी आसला बेला आपको डाण को जावाक पड़ो डाण को आसवे ट्राफिक क्रॉस करेंगे ट्राफिक क्रॉस कर मात्र 10 ରୁ 20 मीटर पर देखो ये अन्ना टिफिन स्टल देखो ये आप मैंने कई जन गाड़ी को पार्किंग करके पड़े 3 जन पाखापाखि पहुँची गलु पाखापाखि नुह पहुँची गलु आम बर्तमान बल्लरी दिस इज द बल्लरी पहुँची गलु आम आसी बल्लरी होटेल आम अपेक्षा करवा बर्तमान सोमनाथ आसवे तापर खाइबा बल्लरी ये होचंदी निशिकांत बाबू हेलमेट काढ़ निशिकांत बाबू आप अन्ना भूल कर निशिकांत बाबू ये निशिकांत बाबू देखते भल A few moments later. तो किसी समय अंतराल पर मु आसिकी पहुँची गली मु किए मु सही निजे सोमनाथ बेहेरा मो चैनल को आउ थे आपण मानक स्वागत करुची। तो ये आम बर्तमान आसिक पहुँचलु बल्लरी रेस्टोरेंट रे ये भल खाया मिले कौन कौन भल खाया मिले परा कौच देसी आइटम पोड़ा आइटम सब भल आइटम मिले ये भितर को जाकि खाया के कौन लगुच टेस्ट करिया तुम कौन कौच निहती भाई आम आज मो सजेसन आम आने मु सोमनाथ आउ निशिकांत बाबू आम आई खाया खाइबू खाइबू अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ खाइबा एवं खाइबू जीवु भितर को खाइबा फाइबा जीवा पीवा कौ जगार सीआरपी पकड़ हाँ मुझे कहीदे कौन कहीच सीआरपी छक पहुँचलु ये बैंक गलु 10 मीटर तापर बैंक मोड़ी गलु पुणी थे 10 मीटर पशिगला आसला बल्लरी भोजनालय संपूर्ण भोजनालय मैंने कंकड़ा छेली मान सर्वगुण संपूर्ण ओडिया बहुत खराब है समू फमुर समू फमु बर्तमान आम खाइबा खाइला कथा हाँ चलो जी खाई कौन खाइब कह दियो कौन खाइबे मटन मटन अच्छे ना चिकन मटन कंकड़ा चिंगुड़ी पोहड़ा टुना एत सब आइटम मटन टे पोड़ा आइटम कौन अच्छे टुना चिंगुड़ी चिकन मंजी पीस माछ लेग पीस फंजा फंजा सब बादाम माछ भर्ता चिकन भजा छतु फंजा साग छेना नड़िया बादाम सब पत्र पड़ा कल तो रात में खाई बियर सहित चिकन मटन कंकड़ा चिंगुड़ी पोहड़ा चुना हेलो मटन मिल सब मत गोटे मटन मिल पूरा और भी सेम मटन मिल तुम कौन खाइब मो मटन भी सुना ना रुआ अरुआ तू सुना ना अरुआ खाइबू अरुआ खाइदबा अरुआ खाइदा तो एटा को होटल भाई मत एटा किए सजेस्ट कर बल्लरी ये सजेस्ट कर मत देखा मुझे सकाल मत बस उठे देलानी कहले हम बल्लरी जिया खाए बल्लरी बल्लरीटा मु सकाल उठिली कहले निजे 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 आज बल्लरी खोइबो नि निजे खोइबो आज बल्लरी ढाबा हमको बड़ भाई हमको आज खोइबो मुझे रसलगढ़ रे आई बल्लरी खाइया बल्लरी बल्लरी खाइया यहाँ हूँ सीआरपी पाखे बोलते पानी पी दो पड़ती तो खाइया देखिए केमती कौन टेस्ट कहते तो भल होटेल ना बहुत फेमस केते प्रकार आइटम अच्छी कहते बहे
देखिए खाइया खाई मटन चिकेन फिकेन ସବୁ ଅଛି। तुम सब खाइयो ମୁଁ ସବୁ ଖାଇପାରିବିନି, ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ହବ ଖାଇଦେବି। हाँ देखिए खाइया ମଟନଟା ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ବଲରଟା ପଖାଳ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ପଖାଳ ବହୁତ ଲୋକ ପଖାଳ ସ୍ପେଶାଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଲତେ ଆସେ। ଆମେ ଟିକେ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଆସେ। देखिए देखी पार्थे केते लोक होइछन देखो आमती पूरा फुल 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 अछि फुल रेस्टोरेंट बढ़िया माने छोटिया जगह किंतु लोक फुल खाइया पिया देखि पट सब जगह भी भल हाइजीनिक अछि हाँ आम एने खाया ऑर्डर कर खाया आसु खाई सारे खाइला खाइया खाଇବା ଅର୍ଡର କରୁଛୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇବା मटन समस्त मटन ऑर्डर कर एक्स्ट्रा कौन ऑर्डर कर ଆମେ ଅର୍ଡର କରୁଛୁ ମଟନ ଫଟନ ଭାତ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଖାଇ चिकेन फिकेन मटन फटन सब ये मिले ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଆସିଲାଣି ନା ନାଇଁ ଆମର आइटम आइटम ଏଠି ଆସିଗଲା। এইটা হচ্ছে এটা কোন এটা হচ্ছে পত্র পকোড়া रेकर्डिंग चलती टी ହଁ ହଁ ଚାଲିଛି ଦେଖା ହଉଛି ନା ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। चलती तो ହଁ ହଁ ଏଇଟା କଣ এটা হচ্ছে ପତ୍ର ପକୋଡା ହଁ ଇଏ ହଉଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିପ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଛଣା ଭଜା ଛଣା ଭଜା ଇଏ ହଉଛି ଆଳୁ ଚଟଣି ଦେଖ ଆଳୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାନେ ବଲ୍ଲରୀ ହୋଟେଲର ସବୁଠୁ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଜିନିଷ ପଚାରିବେ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯାହା ଖାଇବେ ଏଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଯାଉ ଆଳୁ ଚକଟା। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ବାଦାମ ବଡ଼ି ବା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଚକଟା ହେଇକି ଆଳୁ ଲୁଣ ପାଣି ଆସିଗଲା ମଟନ ମିଲ୍ ଏବେ ଆସିଗଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଘରେ। ଭାଇ ଆମର ଆସିଗଲେ ନମସ୍କାର ଶାନ୍ତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଥାଳିରେ ଦେଖେଇବି ଦିଅ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଥାଳିରେ ଅଛି ଆମର ଭାତ ଅରୁଆ ଡାଲି ମଟନ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଚାଖଣା ଆଇଟମ ଟିକେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଚିପ୍ସ ଶାଗ ଆଉ ଇଏ ଅଛି ଭଜା ଆଳୁ ଚଟଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତମେ ଦେଖାଅ ଟିକେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଶାଗ ପୋଡ଼ା ଶାଗ ପକୋଡ଼ା ଶାଗ ପକୋଡ଼ା ଆସିଗଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶାଗ ପୋଡ଼ା ଦେଖନି ସେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଭେରାଇଟି। ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଟେବୁଲ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବେ ମୋତେ ତାପରେ କହିବେ ମାନେ ଭଲ କି ନାହିଁ ନିଜେ ମନା କରୁଥିଲା ସେ ମନା କରୁଥିଲେ ହଁ। ଭଦ୍ର ଲୋକରେ ନିଏ ମଟନଟା ଚାକିରି କୁହ ମଟନଟା ଦେଖେ ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଦିଏ ମୋତେ ଏପଟେ ଦେ ମଟନ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ମଟନ ଖାଇବେ ଦେଖି ଖାଇ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗରମ ଗରମ ଅଛି ପୁରା ଚମତ୍କାର ମଟନ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲେ ମଟନର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ତାତି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ କେମିତି ସିଝିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି ହାତ ମାରିଲେ ଆପଣ ଏଇ ମଟନର ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଖିକି କହିପାରିବେ ମଟନ ଭଲ କି ନାହିଁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଯେ କ'ଣ ହବା ଆଗ ଖାଇସାରିଲେଣି ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଟନଟା ଭଲ ଅଛି ନା ସିଝିଯାଇଛି ବେଶୀ। ଆଉ ଏତେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆସିକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇଦେବା ତାପରେ କଥା ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ତୋରାଣୀଟା ନା ତୋରାଣି ନୁହଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି। ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଭାଇ କି ଭାଇ କ'ଣ ମଜା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଟନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବାଠୁ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଇବାଠୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦିଏ ନିଶା ହେଇଯିବ ସବୁ ଖାଇବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ତ ମନ ଖୁସି ଏଇଟା କରିଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲା ଶାନ୍ତି ତୋରାଣୀ ମେଡ୍ ମାଇ ଡେ
डेट रसगोला मटन खाइला पर एटा होची मैंडेटरी जिनसटा देखि दिसंतो तमु दोनी मु खाउची तमु दो दिला कोन ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିକି ନାଚୁଛ ତମେ ନା ତେବେ ମୋ ତୋରଣ୍ଡା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତୋରାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ଭଲ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଆଜି ମଟନଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଯେଟା ଗୋଟେ 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ଲୋକ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମଟନଟା ପୁରା ସିଝେଇଛି ନା କ'ଣ ସିଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ମିଳେ। ଖରାପ ହବନି ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲଗ ତେଲ ମସଲା କମ ବ୍ଲଗ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କୋଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ହେଲମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଇମ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ଧରିକି ଆଇଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2.5 କିଲୋ ଲେଖାଏ ଦେଖ ଦେଖ ये 2.5 किलो ये 2.5 किलो ये 200 किलो हमें खाई बोले आनी ଇଏ 85 କିଲୋ ये 75 ये 65 ଘଣ୍ଟା 67 इंग्लिश रे 67 ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଗୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ମିଶେଇକି କରୁଛ 67 ମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଛୁଆ ନା ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ଆରେ ମୁଁ କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି କହିଲା ତମର କେତେ ହେଲା ସେ କହିଲା ତମର ହେଲା 77 ଭାଇ 77 ଆରେ ୟାର କେମିତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ कितना हुआ हाँ कितना हुआ 89 रुपया 89 रुपया कितना किता कितना इंग्लिश में बोलो है 102 ଖାଇସାରିଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସିଝାଇଥିଲା ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବ ଟିକେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଲାଗିଲା ନହେଲେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏଇଠି ଯାବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ବୋଲରରେ ଆସିକି ବୋଲର ବସିକି ଖାଇବେ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲରରେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲରରେ ଖାଆନ୍ତୁ ହଉ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ 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 ଟାଟା